परते हांगासर वर्साचे वार्षिक म्हणटा तशें हांगासर उदीक भरता आतां कितले 3 ते 4 वर्सां जालीं आतां आमी पळयत हांगा उदीक भरता हांगा वार्षिक हें आतां करसवाडा जंक्शन आहा थंयसून तो एक रोड येयलो आहा धुलेरान गेला हो रोड आतां थंयसर हें उदीक भरता वर्सा वर्सा आमी हेचेर व्हिडियो करता आतां ही जी आतां ब्लॅक कार आहा ती आतां तेजी व्हील आतां कितले भितर उदकान आहा तशेंच फुडें फुडें हांगा सामकेंच खोल आहा स्पीड ब्रेकर बुडलेलो आहा हे वार्षिक अशें म्हापशान वार्षिक खूब कडेन आहा आतां वार्षिक आमी दाखयतात उदीक भरता हांगासर तशेंच हांगासर सुद्दां कोणीच कांयच करूंक ना हांव नको कित्याक करिना तुमी पळयतात तुमकां दिसता कॉन्सुलर आहात आमदारांनी लक्ष घालूंक जाय तशें आतां हें आतां जंक्शन जें आहा तर रस्त्याची परिस्थिती अशी जाल्लेली हांवें व्हिडियो करून मागीर तेंच्यान दुसऱ्या दिसा मागीर आतां हाडून थंयसर टेम्पररी गुणे आनी वयर खडी मारलेली आहा ती सुद्दां आतां हो पावस आनी एक दीस पडत सगळें पडचें वयतलें एक्चुली तो ऑडमिक्स जावंक जालो रोड तो वर्सा वर्सा सेम परिस्थिती जाता हांगासर म्हणल्यार कोणी हें घेवंक ना बाबा तेजेर एक कोरया ऑडमिक्स रोड करूंक ना कितलोच कुडको व्हडलो नालो तितलोच कुडको तुमी वर्ल्ड मिक्स करूंक जालोलो आतां हें पळय हांगा कितें जाता तें आतां हांवें येता करसवाडा आतां फुडें वयर दाखयलें सर्वीस रोड प्लस हांगासर हें वार्षिक म्हणटा वर्साचें वर्साच बुडटा फाटलो तो सर्वीस रोड बुडलेलो आहा प्लस आतां हें आमचें हायवे बुडला कोलवाळे हायवे मागीर हें वार्षिक मरे दाखयता आमी कांयच करिनात कितें हां चल हे आतां लोकांक इतले त्रास जाता आतां हांगासर पळय कितलें आतां हें खोल आहा फुडें फुडें कळना चलोन गेल्यार कळटलें वार्षिक जाल्लेलें हें आतां वार्षिक म्हणटा तशें वर्साचें तशें एक फेस्टिवल जाता तशें आतां कितलेंच आहा म्हापशान अशें उदीक भरता होणके पडटा ते जागे तुमी एक्चुली करूंक जाय फिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय तो आतां पावसान निमित्त बरें मेळटा तुमकां की हांगासर आतां आमकां हॉट मिक्स करूंक मेळना म्हणून सिमेंट घालूंक मेळना ते अंडरग्रावंड केबलिंगान जे आतां खणून दवरलेले खळयो परते कितें सांगता खळयो मारलेले आहात ते तेंच्यांनी फक्त गुणे घालून थोड्या कडेन बेश्टें सिमेंट घातलेलें थोड्या कडेन घालूंक ना ते आतां कितें जालां आतां खूब त्रास जाला लोकांक आतां पावस पडटा तशें वयता तशें ते हाडून आतां 4 दिसांनी हाडून गुणे घालतात माती घालतात परते वयता ते कितें पूण हांगा आतां कितलें खोल आहा हांगासर आतां दाखयतले जाल्यार फुडें वयता पडटलो चलोन हांगासून हांगासून लोक चलोन वचूंक शकना उदकांसून चलचें पडटा तितूंसून हांगासर जर खंय होणके बी पडलेले आहा ते होणक्यांनी पडूंक शकतात हे आतां पावस आतां असो पडटा तितूंसून भरात आहा कितें तर करा दाखयता उपाय हाका परमनंट उपाय करा हाका मातसो कितें तर